পদ লেখলে যাহাকু যেমন তো দিছে তেমন তো সে ভাবে সে কথারে মহতঙ্ক কি যায় কি আসে আমার পণকি পলিয়া ভাই অরুণ ভাই সেই চকর চকরে পাগল হই আউজন চকর চকরে পলে যাউছ তুমি হ্যাঁ জগন্নাথঙ্কর 16 কলা সেটা চকার প্রতীক পরে এটা মানে কলা পরে 16টা কলা ভাই বলে 14 চক 14 ব্রহ্মাণ্ড বলে 12টা কে কা বলে 12টা রাশি বলে জগন্নাথ দাস আজ্ঞা ভাগবত লিখি দিলে 12 স্কন্ধ হলা না বলতি তো হেটা বি তো 12টা লিখি দিলে হেটা হলা তার প্রতীক না বলতি তো ভাই 14টা চকার লাগলা হ্যাঁ ভগবান করে 10 অবতার চারটা রহলা বেদ তাহলে 14টা না বলতো ভাই হেটা নে সে বাবু ঠিক বুঝবার লাগি পড়বা হ্যাঁ সেটি লাগি বাবু অবিরাম পরমহংসঙ্কর লেখার উপর দেখাউছে চম্পা সাঙ্গরে তু কাউ হেবু মূল আলোকিয়া ফুল চম্পা সাঙ্গরে তু কাউ হেবু মূল আলোকিয়া ফুল কেনা আছে চম্পা সাঙ্গরে তু কাউ হেবু মূল আলোকিয়া ফুল जहाँ गाँव गोटे कवि मानकर आम कवि मानकर ना गाँ क्या धरुचु कवि मानकर आयुष्य के रखुचु बाबू से आज भी अमर होकर अच्छा अरुण भाई तू कहाँ जानी बुहीरा मुलो आलोकिया फूलो अरुण भाई दिए चिंता कर ध्यान देखि सुनबार लागी आज्ञा सत्य जुगरे ऋषि मुनि माने भगवान को कहले प्रभु तुम्हें मत्स्य मंडल रे हैं तांकर प्रेम लालसारे पड़ी भगवान को प्रेम लालसारे पड़ी करी आज ऋषि मुनि माने कहउछन प्रभु ए मत्स्य मंडल रे तुम्हें जेते थर अवतार नेबो आमे भी सेते थर अवतार हैं ए बाबू भगवान जन्म नहीं छन भक्त भी जन्म नहीं छन ऋषि मुनि माने भगवान को पाइतिले बुझि पारलु कि द्वापर जुग रे आज्ञा 16 गोपी भगवान को कथा देथिले प्रभु तुम्हें जेते थर अवतार नेबो हे कली जुग रे भी हमें तुमर संगे थीमु गोपी माने कृष्ण को कथा देथिले जे हमें 16 गोपी तुमर चक ही रहमु जो रथ हथियार हबा हमें 16 गोपी तुमर गुटे 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 गोपी हमें गुटे गुटे चक ही कर रहमु बड़े प्रेम संग लगवा कहीं जाऊ त भाई 16 कला के 12टा नक्षत्र के विद्या हला अगण्य ए बाबू सेति लगे हमर भाई भी पदे पदे गुटे गुटे संबलपुरी गीत गाउछ पदे पदे देबा तारपर आके बडबा बुझि बारलु कि हेले केना अछि पिला माने पत्रे पत्रे हेलो दुई आखिर को जलगार रगार आखिर सुंदर बड़े मुने बांधे मयूर चूड़ा सखार संगे नाची जाउछे केंदा आसी दे दुई आखिर काजल रगार रगार आखिर सुमर बदले छे मुना बांधे मयूर चूड़ा सखार संगे नाची जाउछे
বাবু বতরে বতরে হ্যাঁ 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 আজ কেন্দা আছে হ্যাঁ 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 মতে তো বলে সুলুলুলু বলে তোমার না কানা উমেশ উদাঘর উমেশ উদাঘর সে উমেশ উদাঘর পুরি এ বাবু না কাঁথি কিছু নাই হো গুরু হ্যাঁ আমার উমেশ ভাই কহিলে বলতা মৃদঙ্গ বলতা এটা কে কাহাকে কহিছে এটা তো উপরিয়া কথা দেহ কানা আছে আরে নিত্যানন্দ প্রচার ওই চৈতন্য ভাই এ মৃদঙ্গ কু ব্রহ্ম বলি তারি দেল কাহি এটা তো পহলা কথা ওটা চৈতন্য কহুছন নিত্যানন্দ কহুছন চৈতন্য কে এটা পহলারু আছে যদি মোরটা হসি নউছ ভুল বলে তোমার রাইটটা কেন্ডা যেটি কহব কোলা না হই এটা পহলারু আছে হো আকে আকে তারপরে ফের কেন্ডা রে বাহাকিয়া প্রশ্ন কেন্ডাটা যে মুই তুমকু করমি দেখু তো ঠিক ধৈর্য ধরো খালি ধৈর্য ধরো বল কেনা আছে লা মানে বতরে বতরে अरे गोपर खुली खुली लुलू खानी तुम्हें गोपर কেনা আছে কা বলছে আসি রে এ বিলে এইটা লাল মোহর লাগিছে এ তাগজি নাগজি নাগজি কি না গিজি কি জানা গিজি নি কি জানা গিজি কি জানা তারে কি দিতা আচ্ছা আচ্ছা বাদ্য দেখো যে উমেশ উদাঘর এটা মানে এই দেখো কেনা আছে পিলা মানে এ তুমি নাই যে ছাড়ি রে अच्छा अच्छा कितना আছে अरे मामूर बहाना थी अपुरे करती सोरे मामूर बहाना थी अपुरे करती सोरे मामूर बहाना थी अपुरे करती सोरे बोले नहीं बोले हम तो दो लाए अच्छा हाँ ये तुम्हें नहीं जाना ये छड़ी रे আমার অরুণ ভাই বি নিজে কହୁছ কোঠা কাগরে বেশি কয়মা কীর্তন করমা বলছ হেলে গাহক বা পিয়র করমা কোঠা লাগুছন খালি এ বাবু ভক্ত কা বলছে তুমি পতি মারি রে সজে হই রে যাউছ চালি যদি চালি যাউছ ধনরে কেবে তুমি আবো ফেরি আর কেমন আছে মোহন কান্দুছে ঘাটি গুলি হে উঠে মোহন কান্দুছে এ বাবু আসি দে তাল গেটিকে ধন্যবাদ দান্দ্র পত্রে পত্রে পিলা মানে এ বাবু তালকে পলে আসো এ তুমি নাই তো ছাড়ি রে মন কান্দুছে
কুর্মশির পরি তর বচন ক্ষণে ক্ষণে বাহারই হে কুর্মশির পরি তর বচন ক্ষণে ক্ষণে বাহার গজদন্ত পরি মহত বচন কীর্তন দেখলো মুই তো ইনকে পহলা কীর্তন করি না আসে ভাগে লাগলা মুই কেন খুরি কিনা দোকান কে পলে জায়গা ভাগে লাগুছি মতে হাজ ঘনন ঘানন খনন খানন যেতে বেলা দেখবো চালি যেন আরে বাহারিলে নখো উদ্ধব হে হে কহিবটি গোপীনাথଙ୍କୁ উদ্ধব হে কহিবটি গোপীনাথଙ୍କୁ কেমন যে রে কর পল্লবর কনিষ্ঠ মুদ্রিকা কঙ্কণ হইলা বাহুকু আহা কঙ্কণ হইলা বাহুকু আহা কঙ্কণ হইলা বাহুকু উদ্ধব হে কহিবটি গোপীনাথଙ୍କୁ উদ্ধব হে উদ্ধব কবি লেখিলে কাম বলছে আরে অতি যতনরে গথকু মন্ডিলে সে কি অশ্মশম হইব অতি যতনরে গথকু মন্ডিলে সে কি অশ্মশম হইব অতি যতনরে গথকু মন্ডিলে সে কি অশ্মশম হইব গধ আর ঘোড়া ভিতরে ফরক আছে গধ কেবে ঘোড়া না হয়ে তুই তাকে যেতে দিল ভাবে সাজসজ্জা করবি অতি যতনরে গধকু মন্ডিলে সে কি অশ্মশম হইব আর কবি কেনা লেখিলে আরে মলয় বনরে বাউঁশ বহিলে চন্দন বাসিব চন্দন বাসিব চন্দন বাসিব
যেন জায়গায় চন্দন বৃক্ষ থাকে আর বাউস উটাকে যেতে মলয় পবন বহেলে হেলে সে কি চন্দন হেবা কাম বলিছে আচ্ছা কেনটা বুঝলো কাম বলিছে ঝটকা দেবার পড়ো হে উদ্ধব হে কহিবাটি গোপীনাথ উদ্ধব उमेश भाई ठीक अच्छे बाघ बारे ठीक अच्छे हमको किसी कहबार ना से बाघ भाई के मैं किसी ना कहे आमर दादा के मैं फेर प्रश्न कर दिली अरे 16 चको 14 चको 12 चको मु दुटा उदाहरण देली लो जदी मोटा भूल तुमे कहबार कथा ना कहबार आर गुडे कथा में बदले दिली जगन्नाथ जे 16 कला तो हूं कलाए नंद बड़ा बाबरे कला को 16 कला करी गोपे बिहरे नरहरे जगन्नाथ को 16 कला केनका और कृष्ण को 16 कला केनका एंदा कीर्तन करू जा ए बिरे आसवाडी के उठब हे कहिबटी गोपीनाथ उठब हे कहिबटी गोपीनाथ उठब हे कहिबटी गोपीनाथ उठब हे कहिबटी गोपीनाथ उठब उद्धव हे कहिबटी गोपीनाथ उद्धव हे कहिबटी गोपीनाथ उद्धव हे कहिबटी गोपीनाथ उद्धव हे भले प्रेम से राधे श्याम हाँ